बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ था। एक शख्स बड़ी परेशानी के आलम में बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके इज़्तिराब को देखकर दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने अर्ज़ की, आलीजा, मेरा किस्सा कुछ अजीब सा है। मेरे पास एक थैली है जो कि हीरों से भरी हुई थी। एक दफ़ा मैं सफ़र पे जाने लगा। मैंने सोचा ज़रूरत से ज़्यादा माल साथ न लेकर जाऊं, लिहाजा ये हीरों की भरी हुई थैली मैंने फलां इलाके के काजी के पास बतौर अमानत रख दी ताकि रास्ते में मुझसे कोई छीन न ले। जब मैं सफ़र से वापस आया तो मैंने काजी साहब से अपने हीरो की थैली तलब की। जब उसने थैली वापस मुझे दी तो मैंने खोल के देखा तो इस थैली में हीरों की बजाय खोटे सिक्के भरे हुए थे। मैंने काजी साहब से कहा, जनाब, ये क्या मामला है कि ये थैली तो हीरो से भरी हुई थी, अब इसमें खोटे सिक्के हैं। तो काजी साहब गुस्से में आग बगोला हो गए और कहने लगे, ये तेरी थैली कहीं से फटी है या खुली है? जिस तरह तूने इसे टांके लगाए हैं वैसे के वैसे ही है। तो हुजूर आलीजा, थैली बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, न फटी थी न खुली थी, लेकिन उसके अंदर हीरो की बजाय खोटे सिक्के निकले। फिर काजी साहब मुझसे गोया हुए कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो, तुम मेरे ईमान पे शक करते हो। बादशाह सलामत, काजी साहब तो आड़े नहीं आने देते, लेकिन मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी यही थी, खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ। आलीजा, मैं अल्लाह के हुजूर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि तू जा और थैली मेरे पास रहने दे, और जब मैं तुझे बुलाऊं फिर आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे कि चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर को जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। सारे लोग चले गए। जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में अकेले रह गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खंजर से जिस तख्त पर बैठते थे उस तख्त के गद्दे को चीर दिया और जाने से पहले अपने वजीरों मशीरों को हुक्म दिया कि मेरे दरबार में कोई दाखिल न हो, और चले गए। एक खाकरूब सफाई करने वाला जो रोजाना बादशाह के दरबार की सफाई करता था, दूसरे दिन जब सफाई करने आया तो उसने देखा कि तख्ते शाही का गद्दा फटा हुआ है। तो उसने शोर डाल दिया कि बादशाह सलामत के तख्त का गद्दा फटा हुआ है। सारे वजीर मशीर नौकर चाकर आए तो सफाई करने वाले ने कहा कि बादशाह सलामत के तख्त का गद्दा फटा हुआ है, अब क्या किया जाए? वो बहुत जलाली हैं, वो सबको उल्टा लटका देंगे, अब क्या किया जाए? फिर सब मुलाजमीन जो परेशान खड़े थे उनमें से एक बंदा बोला, फिक्र न करो, मैं एक ऐसे रफूगर को जानता हूँ, वो रफूगर इतनी महारत से सिएगा कि जिसने फाड़ा है उसको भी पता न चलेगा कि कहाँ से फाड़ा था। तो सभी ने बाहम कहा कि हम सारे एक एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू उस रफूगर को बुला ताकि वो गद्दा सही करे। जबकि उस रफूगर को बुलाया गया जिसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया, उसने गद्दा इस तरह सी दिया कि गद्दा पहले वाली हालत में हो गया। तो सब मुलाजमीन और उमरा वज़रा को इत्मीनान की सांस नसीब हुई। जबकि तीसरे दिन बादशाह सलामत आए तो पहली नज़र गद्दे पर डाली तो गद्दा बिल्कुल सही सालिम था और इतनी महारत से रफू किया गया कि बादशाह सलामत को भी ना पता चला कि कहाँ से मैंने गद्दा फाड़ा था। फिर सब मुलाजमीन को बुलाया और हर शख्स ने यकजुबान अर्ज की, हुजूर क्या हुआ? तो बादशाह सलामत ने कहा, ये गद्दा किसने सिया है? सारे कहने लगे, हुजूर ये फटा ही नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, बनो मत, मैं खुद फाड़ के गया था, ये बताओ किसने सिया है? तो कहने लगे, जनाब, आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे, इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो। बादशाह सलामत शेर की तरह गरजते हुए बोले, बुलाओ उस रफूगर को। जब रफूगर बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह सलामत ने पूछा, ये गद्दा तुमने सिया है? वो अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होकर आए थे, हुजूर मेरी कोई गलती नहीं। बादशाह सलामत रफूगर की तारीफ करते हुए फरमाने लगे, नहीं, तू तो बहुत अच्छा कारीगर है,
تو نے اتنا اچھا سیا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کس جگہ سے پھاڑا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت وہ تھیلی رفوگر کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، اب یہ بتا کہ یہ تھیلی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو رفوگر نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا، حضور یہ بھی میں نے ہی درست کی ہے۔ پھر ساری وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور فلانے علاقے کے قاضی صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اس میں سے ہیرے نکال کے کھوٹے سکے بھر دیے اور مجھے کہا کہ اس تھیلی کو رفو کر دو۔ مجھے بھی ان ہیروں میں سے حصہ ملا تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی صاحب کو طلب کیا گیا۔ قاضی صاحب آئے تو بادشاہ سلامت نے اس کو تنہائی میں لے جا کر کہا، قاضی صاحب بات یہ ہے کہ اس غریب آدمی کے ہیرے واپس کر دو۔ کوئی بات نہیں، آدمی خطا کا پتلا ہے، میں اس غریب آدمی کو راضی کر لوں گا۔ تو قاضی صاحب پھر ایک دفعہ پرہیزگاری کا لبادہ اوڑے ہوئے بولے، آپ شہنشاہ وقت تو ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر الزام لگائے۔ مجھے دنیا جانتی ہے میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، قاضی صاحب مان جائے تو اچھی بات ہے۔ بادشاہ سلامت نے پھر کہا، آج توبہ کر لے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے کوئی سزا نہ دوں گا۔ لیکن قاضی صاحب اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ پھر بادشاہ سلامت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دربار میں بلایا، فرمایا، قاضی صاحب اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو؟ قاضی نے کہا، نہیں۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہ ہو پائی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے، قاضی میں تجھے خلوت میں کہا تھا، مان جا، اب بول۔ پھر قاضی صاحب کی گردن جھکی تو دنیا سمجھ گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، قاضی نکل جا میرے دربار سے، اتنی تجھے تنخواہیں دی، اتنی تجھے عزت دی، تو نے تھوڑی سی رقم کے لیے یہ نیچ حرکت کی، جا نکل جا۔ قاضی دربار چھوڑ کر نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ گھر گیا، جن کے لیے یہ گناہ کیا تھا وہ بچے کہنے لگے، ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ قاضی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پر لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو قاضی صاحب کی روح پرواز کر گئی تھی۔